sesungguhnya. Li huruf jar artinya bagi. Lil muttaqina, al muttaqina KBPA artinya orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim KBM, inda KB KB murni artinya di sisi. Robbi KBKK artinya Tuhan. Him kata ganti mereka. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jannatin naimi bentuknya KBM. Jannati KBKK artinya surga. An-naimi KBSL artinya kenikmatan. Jadi jannatin naimi kenikmatan surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Ya, Bu Eli, Bu Zulfia dulu. Bu Zulfia dulu. Silakan Bu Zulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Li bentuknya huruf jar artinya bagi. Al-muttaqina bentuknya KBPA artinya orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim bentuknya KBM. Inda bentuknya kata benda murni. Kata benda murni. Rabbihim, rabbi artinya di sisi, artinya di sisi. Rabbihim, rabbi artinya bentuknya KBKK artinya Tuhan. Him bentuknya kata ganti artinya mereka. Jannatin naim bentuknya KBM. Jannatinya KBKK artinya surga. An-naimi KBSL artinya kenikmatan. Jadi artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Silakan Bu Eli. Siapa tadi? Ya, terima kasih Bu Zul. Ya, silakan Bu Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna huruf bermakna sesungguhnya. Li huruf jar bagi. Al-muttaqina bentuknya KBPA jamak orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim bentuknya KBM. Inda KB murni artinya di sisi. Rabbi KBKK Tuhan. Him kata ganti mereka. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jannatin naimi bentuknya KBM. Jannati KBKK jamak surga. An-naimi KBSL kenikmatan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga, kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Alhamdulillah. Aku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna huruf bermakna artinya sesungguhnya. Li huruf jar artinya bagi. Al muttaqina KBPA jamak artinya orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim bentuknya KBM. Inda KB murni di sisi. Rabbi KBKK Tuhan. Him kata ganti arti mereka. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jannati
KB kakak jama arti surga, an-naimi bentuknya KBSL arti kenikmatan. Jadi jannatin naimi kenikmatan surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Ya. Oma, Alhamdulillah. tidak Oman. Oman Numalis. Ya, Ya, silakan Oma. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna huruf bermakna sesungguhnya, li huruf jar bagi, al muttaqina KBPA bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim KBM, inda KB murni, Rabbi KBKK, him kata ganti, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, jannatin KBPA KBKK jannatin surga, an-naim KBPA KBSL kenikmatan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, kenikmatan surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kenikmatan surga mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Iya. Silakan monggo Bu Dini. Dia masih nyut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna huruf bermakna artinya sesungguhnya, li huruf jar bagi, al muttaqina KBPA jamak orang-orang yang bertakwa, ingda rabbihim KBM, ingda KBKK khusus. Kata benda murni. Ya, kata benda murni di sisi KBKK tunggal Tuhan, him kata ganti mereka, jannatin kata benda nama jannah. Bukan, kata KBKK jamak. KBKK jamak jannah atau surga, naimin KBSL yang penuh nikmat. Ya, kenikmatan ya. Atau kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan nikmat di sisi Tuhannya. Iya. Ada lagi yang mau ikutan? Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ikutan? Nggak ada? Baik. Dan ya, masih ada waktu nggak kita nih? Merojak aja lah ya. Ya, merojak aja. Sampai jam ini 20 ya. 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 Bu Yanti. Pak. Saya dulu ya. Ada Bu Yanti. Bu Yanti dulu ya. Tinggal siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil muttaqin. Bukan innalil. Innalil ya. Ya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Ati. Syaitonirrajim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapat kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Iya.
Bu Julpanemi. Ya, makasih Bu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Alhamdulillah. Bu Asneli. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kemana aja Bu Nahayati? Adalah Bu. Ya, silakan Bu Asneli. Mana Bu Asneli ini? Masih di-mute ya? Enggak, kayaknya enggak di-mute tuh. Iya, di mood. Oh iya. Orangnya Ketutup saya. Masih di-mute Bu Asneli. Oh, mungkin masih di ini kali tutup ya. kamera datang. Bu Rita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Iya, alhamdulillah. Bu Zulfia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Alhamdulillah. Bu Eli. Ya, makasih betul. Bu Elin ada. Ini ada Bu Eli 2 ya? Bu Elin ada. Iya. Ada yang bocor. Ayat berapa Ibu? Innalil muttaqina Surat Al-Qalam inda ayat rabbihim 34 Bu Eli. Surat 68. Surat 68 Bu Eli. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Alhamdulillah. Bu Dini. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Kenikmatan surga. Mendapatkan kenikmatan surga. Ya. Mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Iya, alhamdulillah. Bu Ati. Kok- Bu Ati udah ya? Udah. Oh ya udah. Oma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Ya, alhamdulillah. Bu Eli Yunidar mau ikutan? Ya, Bu. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhannya, di sisi Tuhan mereka. Ya, Bu Nur Hayani. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mendapat kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Iya, aku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kenikmatan surga di sisi Tuhan mereka. Ada lagi mau ikut?
Apa Bu Ermawati mau ikutan?